نواصلو توجور مع لا بوبين لانديكتونس. دوك قلنا l'impédance تاع l'inductance égale L fois la pulsation, le déphasage égale toujours plus puissance 2. Voilà. Donc نبدأ premièrement la puissance active. La puissance active P égale à E U la tension fois le courant fois le cos تاع le P sur 2. Voilà. Égale quoi? Donc le cosinus P sur 2 égale à 0. Donc هذه cosinus P sur 2 égale 0. Donc 0 fois la valeur تعطينا 0. Donc la puissance active de la bobine égale à 0. ما كاش une puissance active. تما نقولوا la bobine ne consomme pas la puissance active. شفنا la bobine علاش ما تكونسوميهاش؟ باسكو كي حسبناها لقيناها زيرو، باسكو لو ديفازاج تاعها ايغال بي سور 2 كوسينوس بي سور 2 عطاتنا زيرو. دونك لا بويسونس la bobine ne consomme pas, voilà, la bobine ne consomme pas la puissance active. Donc نشوفوا deuxièmement la puissance réactive. La puissance réactive la puissance réactive égale la tension fois le courant fois sinus le déphasage تاعنا يا اخي. Le déphasage قلنا égal pi sur 2. Donc sinus pi sur 2 égale à 1. Donc égale E fois E. يعني كاينه une puissance réactive. ما كاش puissance active مي كاينه une puissance réactive. واش نقولوا في هذه الحاله؟ نقولوا بانه la bobine consomme la puissance réactive. نقولوا بانه la bobine consomme la puissance réactive, il ne consomme pas la puissance active parce que elle égale 0 la puissance active. Voilà. Donc كي نجيو نحسبوا في la puissance apparente égale K parce que le P égale à 0. Donc نشوفوا dans le condensateur. قبل ما نشوفوا le condensateur نشوفوا كيفاش نحسبوا la puissance réactive dans la bobine. قلنا باللي تساوي A fois A. donc هذه la valeur la relation الأولى. La deuxième relation par exemple نديرو E fois E. donc على بالنا باللي donc لو كان نجيبو لا لوا دوم pour l'impédance تاع la bobine U égale L fois E. هذه L fois البيساسيون هي لامبيدونس نتاع لانديكتونس. فوالا هي لامبيدونس تاع لانديكتونس. يعني قلنا اون جينيرال لا لوا دوم ايغال كوا؟ لا لوا دوم ايغال زد فوا اي. دونك باغ اكزومبل هنا رانا في لانديكتونس دونك يو ايغال زد ال فوا اي. زد ال هي ال فوا لا بيساسيون. داكوغ. دونك من نجبدو لو اي ايغال كوا؟ ايغال يو le I égale à quoi? Égale à la tension sur L fois la pulsation. Voilà. Donc là égale quoi? تعطينا U fois L fois la pulsation. À la place de I حطينا هاد la valeur. Donc تعطينا I au carré sur L fois la pulsation. Donc c'est ça la relation, la deuxième relation pour calculer la puissance réactive pour la bobine. La troisième relation donc هنا كي تكون عندك لو U نديرو هاد الرولاسيون. لا ما كانش عندنا لو عندنا الاي، في هاد الحاله نديرو هاد لا طونسيون بدلاله هاد لو كورون نحسبوا الرياكتيف تاعنا. دونك تعطينا فوالا اي و اي. دونك في بلاصه لو U هذا لا طونسيون واش نكتبو اللي هي L fois la pulsation fois I هادي كامل اللي هي هادي لا لوا دوم. يعني في بلاصه الأو حطينا كامل هاد لا رولاسيون. دونك تعطينا هكا تعطينا L fois la pulsation fois I au carré. Donc ça c'est la troisième relation. Voilà. Donc on a trois relations pour calculer la puissance réactive pour une bobine. Je vous la troisième puissance, c'est la puissance les puissances اللي يحسبوهم dans le condensateur. Voilà.
كوندنساتور. دونك على بالنا بلي في المكثفه لو كوندنساتور وحدنا عندنا l'impédance تاع le condensateur égale à 1 sur c'est la capacité d'un condensateur fois la pulsation. وعندنا le déphasage égale moins pi sur 2. Donc شفنا في la bobine بلي la bobine ne consomme pas la puissance active mais consomme la puissance réactive. Consomme parce que كي حسبنا le ki لقيناه une valeur positive, c'est pour ça qu'on il consomme la puissance réactive. Mais le condensateur بعد نشوفو donc le P كي نجيو نحسبو في le P égale U fois I fois cos moins P sur 2. Moins P sur 2 تعطينا 0 donc 0. Donc le condensateur aussi ne consomme pas la puissance active. حنا واش نستنتجو بلي la résistance seulement barque la résistance اللي تكونسومينا la puissance active. Mais le condensateur et la bobine ne consomment pas la puissance active. على هذاك شفنا في التعريف تاع la puissance active قلنا بانه هي la puissance dissipée dans les éléments résistifs. قال لك la résistance barque. Voilà. Donc حسبنا le P تاعنا. Deuxièmement نحسبوا la puissance réactive. La puissance réactive égale à quoi? Donc égale à U fois I puis sinus moins P sur 2 تعطينا sinus moins P sur 2 تعطينا moins 1 donc تعطينا moins UU. donc هنا واش نستنتجو donc لو كي خرجنا بالموا. par contre la bobine خرجتنا بالبلوس donc قلنا بلي la bobine consomme. مي هنا مادام خرجتنا بالموا نقولوا بانه le condensateur fournit la puissance réactive. تخرج. par contre la bobine تكونسومي. هذا هو la différence بيناتهم. donc نقولوا على le condensateur il ne consomme pas la puissance active. ما تكونسوميش la puissance active parce que égale à 0 il fournit la puissance réactive parce que égale خرجنا le résultat بالموا. voilà. donc كاينه 3 relations. ça c'était la première relation. la deuxième relation نقولوا كي égale donc égale I fois I égale donc soit تكون عندنا ال U soit تكون عندنا ال I donc على حسب المعطيات. pardon donc في place le U voilà هذا le U égale U sur C fois la pulsation يعني le U كامل. منين جبناها هاد la relation donc U égale ZC fois I. c'est la loi d'Ohm pour une dipôle condensateur. donc يجبدوا ال E égale E sur ZC. قلنا بأنه le E تقعد كما راهي le ZC c'est 1 sur C fois la pulsation. voilà donc C fois la pulsation donc تخرج لنا كما هكا donc 1 sur le U sur 1 C fois la pulsation donc égale هذه sur 1 يعني نضربو في المقلوب تعطينا I fois C. هذا pour le U. donc ال I كي نجبدوها le courant تخرجنا هاد la valeur. mais كي نجبدو le U donc voilà U égale ZC fois I égale quoi? ZC égale 1 sur يعني l'impédance تاع le condensateur égale 1 sur C fois la pulsation fois le I. donc égale à quoi? égale à I sur C fois la pulsation. donc هذا pour la tension. donc هنا واش عندنا في بلاصه على حسب المعطيات نكتبوا لو ريزلتا. باغ اكزومبل عندنا لو اي برك وما عندناش لا طونسيون. دونك في بلاصه لا طونسيون نحطوا هاد لا ريلاسيون. هاي لك لا طونسيون نحطوا هاد لا ريلاسيون. دونك في بلاصه لا طونسيون حطينا هاد لا ريلاسيون دونك تعطينا اي او كاري لو كورون اي او كاري sur moins C sur C fois la pulsation. Très bien. donc pour la troisième relation قلنا moins I fois I. دوكا par exemple هنايا كان عندنا ال I هنا par exemple la tension عندنا le courant ما عندناش. donc هذا le courant نكتبوه en fonction de la tension. donc égal à moins I يعني moins I في بلاصة ال I نكتبو هاد la relation. هاد la relation voilà donc fois U fois
C fois la pulsation تعطينا moins U au carré C fois la pulsation. Donc ça c'est la troisième relation pour calculer pour calculer la puissance réactive pour un condensateur. Donc je crois que le condensateur il ne consomme pas la puissance active, il fournit parce que trop moins la puissance réactive. C'est le contraire d'un bobine. Voilà. Pour la puissance apparente, donc on a bien انه تساوي k au carré p au carré, donc هذه égale à 0, donc égale à k. La puissance apparente هي la puissance réactive. Voilà, ça c'est كل شيء يتعلق بلو شابيتر نيميرو 2، يعني كل ما يتعلق باللي بيسونس، كل ما يتعلق بشابيتر نيميرو 2. نتلاقى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد لي فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو تاع المره الجايه نتكلموا فيه عن لو شابيتر نيميرو 3 sur le système triphasé. Merci beaucoup.